দাম পড়েছে সোনামণি দিয়ে বইয়াতা হ্যাঁ হুতালা নেই চিন্তা করে না বইয়াতা ঘরে কইতাস মুরব্বী মুরব্বী বুঝছে না বুঝছে না बुझे ना उन्हें मनो को सोई बुझो सिखा दिया बोल जाता है और बहुत तक हुत्ताला नहीं चिंता कर ना बोल जाता है घरे कोई आरो कोई কথা লইয়া যান ভাই যাইবেন যখন দুইটা কথা লইয়া যান প্লিজ আমাকে ঘুমা করে দাও কে দাম পড়েছে আরে বাবু তোমাকে ধরে আলে কয়ে দিরাছে আমি দিরে নাই প্লিজ আমরা তুল मुरब्बी